Bikers Entrepreneur. Bayrom. Nag-overtime pa. Bayrom yun, Bayrom. Ha? Bayrom. Bayrom. Ah, by each. By person. By person? Person. Person wala ron. Person, ha? Unsa? What? Magaling kang kupal ka. Persona? Si Engine Mechanic, yung paborito niya ganito. Ganito yung mga ginagawa ni Engine Mechanic ba? Ang dami ng bike dito para nang maligyan ng buhol. Bikers Entrepreneur. Grabe mo bike. Ngalata ang bike. May isang persona, 3, 2. Ito, 5. Ang engineer mechanic, dami to. Parang 5 yata sa kanya. 5 Bicycle. bicycle? Bicycle, oy. Bicycle. Asukar lagi. Yo. Pero naon sa day ka? Ay, Ito, mapi electric bike. This mapi yos. Dilan. Sino galam? Oh, below. Haggard, ha? Tangin na naka-haggard pa, oh. Below. Hey, guys. Are you ready? Guys, are you ready? 1, 2, 3. I'm ready. Istong! Takot pa sa mukha to, oh. XRA 1, 2, 3. L300 pala yung unit mo na, ano, ha? Motorcycle? Walang trip. Trip. Trip lang. Ana, iji, Rom. Ram. Ito lang nakaano na ako. Tapos na, busog na, buyad-buyad na sa gilid. Reserva na. Dito na naman, no? Ay, mamaya na naman yun. Patay na, kain trip to. Kape mo na kape. Dito lang yung ano ni Miyoro. Asukal. Puro lamong mula kagabi ah. Kain na, palaging kain. Meron pa nga yun.